Hello, mayong adlaw. Balik trabaho na punta sa atong video karon ug natay buhaton blade nga ang brand Eclipse. Giputol na nato gikan sa 12 inches ngadto sa 6 inches. Atong himuon karon tanggalon ang ngipon niya kay gabas man ni siya sa machine shop, pero himuon nato nga blade aron mahimong muhait siya sa pagtabas nato sa atong guma nga for slingshot. Mo na atong ginabuhat karon, kani ginatanggal nato ang ngipon og baeron hangtod siya muhait. Init sa kamot, magbaid mo nang naitubig kay makapaso sa kamot nya binhod, pero okay lang, trabaho lang para sa atong na income. Hangtod na siya nga muhait para ingunana na siya para magamit nato sa pag-slice hait na siya. So ato na karon buhaton baeron nato sa baeran nga carborundum. Kaspangan na siya nga baeran nya kanang medyo orange mo na siyang pinuhan para dili siya gaspang ang resulta sa hait. So ato nang itaod sa plataporma ang blade nga naay guide screw ug ato ni siyang sulayan karon kung hait na ba ang gabas nga gibaid nato. Okay, hait na, makahiwa na siya sa guma. Og salamat sa inyong pagtanaw.